नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु एबे चैत्र मासरे गाँ दांडे ढोल महुरी शब्द समस्त को एक आध्यात्मिक परिवेश आड़ को टाणी नौ कहीं माँ दंडकाली एवं गाँ दांडे बुलूंट किसी प्रतिक्रिया नहीं जावा जे दंड नाच आरंभ हवा पूर्व गोटे मुख्य कथा कह जाए जे प्रभा ए प्रभा केमिति तैयारी हुए एवं केमिति यह निष्ठार सहित करा जाए से संपर्क में आलोचना करने आम सहित अच्छा गंजाम जिला दिगपहंडीर चित्रशिल्पी श्रीजुक्त लक्ष्मीधर महापात्र आपण को के न्यूज ओडिशा स्वागत जनइबी। आज हम देखिलु अति चमत्कार भावे गोटे दंड नाच आरंभ हवा पूर्व जो मैंने दंड नाच करुँच से आसते दंडुआ मैंने आपण को प्रणाम जनइले एवं प्रभा को धरिकी नेले कौन यार परंपरा आम शुणा पाचु किंतु देखिनु यहाँ 500 वर्षर इतिहास कि 600 वर्षर इतिहास कालिदासंकर उत्पत्ति जे कि कालिदास थिले महापंडित तांकुटू दंडनाथ उत्पत्ति सी बाउरी साई बोली जे दलित श्रेणी लोक से साई भितर से घर करके से तार दंडनाचर किसी पुराण अच्छी आ सत्यजुगर पाठ सत्यजुगर कलिजुग पर्यटन आसी कौन करती चैत्र मास जोटी कि आम 13 दिन पर्व हुए चैत्र पर्व बोली कहे आमर गंजाम जिलार प्राय जगार होची मैंने कौन करिए आम पाख चित्रशिल्पी पाखक प्रभा को लेकिन आसीए बर्तमान कौन कर जो जार सुविधा है असुविधा है प्रभा को तैयारी कर गोटे जिनस कौन हो प्रति जुड़ा चैत्र रे आम रथयात्रा जमी हुए जुड़ा मसरे ठाकुर को तैयारी आमर प्रभा को जुड़ा चैत्र तैयारी हुए बर्तमान कौन जार सुविधा असुविधा भल सार कौटी कौन नष्ट हो जाए हाँ तेणुक प्रभा को तैयारी केते वर्ष को थोड़े ये प्रभा तैयारी हुए सी किए कौन कर कार वर्षकर अच्छी कार 5 वर्षर अच्छी कार 3 वर्षर अच्छी किंतु वर्ष को वर्ष रंग करें पुराणा प्रभार हाँ किंतु नुआ प्रभा जदि करती प्रति जुड़ा चैत्र करती ना प्रति 3 वर्ष कि 5 वर्ष 7 वर्ष करीटा को ने मेलन करेंगे ताकर जो पुराणा प्रभा थी ताकू मेलन कराओ मेलन करा पुराणा विसर्जन हम नुआटा को आउ थे व्यवहार करेंगे यहाँ दंडयात्रार प्रणाली आ भीतर विभिन्न प्रकार अच्छे ढोल महुरी वाद्य बीणागार हाँ चढ़िया जो प्रभा कौन प्रभा काली प्रभा उभा हुए काली कली जुगे आसिकी आमर द्वापर जुगे सत्यभामा घर रही हाँ कली जुगे घरे घरे पूरे पूरे स्थापित है जो प्रभा जो तैयारी कर जेहेतु केते वर्ष है चित्रकार हिसाब से चित्र मोर 50 वर्ष होगा मु कर 50 वर्ष आम जेजे करते आम बाबा करते हाँ तेणुक मुझे चली गला से गोटे परंपरा मु कर 50 वर्ष होगा केते दिन प्राय लगुच प्रभा किसी असुविधा नहीं केते दिन प्राय लगुच गोटे प्रभा तैयारी कले गोटे मूर्ति कि 2 दिन दरकार मो पाखे पहुँच कि ना 20-25 प्रभा पहुँच से सब जबन कर 15 दिन भितर देवी जो प्रभा तैयारी करमिति कौन प्रस्तुत करा माँ सेमती किसी विशेष आपण चमत्कार हाँ चमत्कार तार किसी दैवी शक्ति न मिल आम कि से जिनसा करूँ कि हेनी मन इच्छा करें से जिन हेनी तर दैवी शक्ति गुड़ी अच्छी शरीर भर प्रवेश होगार अच्छी तार आदेश आम करा पड़े हाँ निजे निजे किसी करदेव तुम प्रमाद पाइज यहाँ हूँ असुविधा शिल्पी हेल्ले कौन है हाँ अच्छा जो प्रभा करने कौन कौन आवश्यक हुई आप कौटू सब आनती यहाँ सब देख बर्तमान तो आम हाथ में से होनी आम सब अन्य जगार देखिए बुणिकी हाँ से धरिकी आसू आम तापर अठा खड़ी रंग देकी आर्ट करूँ माने स्पष्ट भाव माँ काली को हाँ ये संस्कार होकर कालीर वर्णन चित्र हे तापर संस्कार हे किंतु प्रभार उभा होकर रुहती ए 13 दिन तापर यहाँ कौन शिल्पी घर हूँ बाप घर माँ आसते दांड को हाँ झील मानू वर्ण करा यात्रा देखा आस बोली कितु ये बाप घर बाहर आसी एठू कौन करे यात्रा कलापर शाशुघर पड़े जोड़ा हूँ मंदिर तर शाशुघर बुझल नहीं तापर आ कि ये 13 दिन दंड 18 दिन दंड 21 दिन दंड सब अच्छी किंतु 13 दिन नियम 13 भुकुता 13 दिन हाँ किंतु हाँ 32 घागुड़ी 27 नाद आम से जंत्र अच्छी पिंछ मुठा बाना हाँ ये विभिन्न प्रकार अच्छे सब 13 ना बीणाकार बाइटा हूँ 32 घागुड़ी
ହଁ 27 ସ୍ୱର 28 ନାଦ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ପାଠ ଅଛି ମୁଁ ଫୁଲି କରି ସବୁ ସମୟ ପାଇନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ନାହିଁ ସେଠାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ ହଁ ଏବଂ କେତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ନେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଥାଏ କେମିତି ଆସନ୍ତି କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯାହା ହୁଏ ଭୋଗରାଗ ପୂଜା ବିଧି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଳୀ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଶିବଙ୍କୁ ସେଇଠି ବରଣ କରିବେ ହଁ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀକି ବରଣ କରିବେ ହଁ ଠାକୁରାଣୀକି ବରଣ କରିବେ ଏସବୁ ବରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବେ ଏଠୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଆମର ଶିଳ୍ପୀର ପୂଜାଟା ହେବ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ କାଳୀଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାଟା ହେବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ କି ଏମିତି କିଛି ବିଧି ନିୟମ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ ଏମିତି ଆସିବେ ତ ଇଏ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆହେଇଥିବ ସେମାନେ ଆସି ଆଉ ଥରେ କହିବେ କିଛି ଆଲୋକିକ ଘଟଣା ଆପଣ ପ୍ରଭା କରିକି ବିଶେଷ କରି 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେତେ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଇଥିବ ଏମିତି ମୋର ତ ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡ 35 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି କେତେବେଳେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ସେଠି ମୋତେ 20 ହେଲା ଏ ବର୍ଷ 20 ପ୍ରଭା ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା 25 ପ୍ରଭା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରୁ ତ ଯାଉନି ସବୁ ପ୍ରଭା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗଲା ଗୋଟେ 4 ଦିନ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ମା ତ ନିଜେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡକାଳୀରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଏମିତି କିଛି ଆଲୋକିକ ଘଟଣା ଆପଣ ତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷ କହିବି କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପାଇ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରେ ବିଜୟ ହେବେ ହଁ ମା ତ ସେଟା ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୟ ହେଲା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବେ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ନା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକାଶ କରିବିନି ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପ୍ରଭାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଦଣ୍ଡନାଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଢୋଲବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପ୍ରଭା ନାଚିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭା ନାଚିବାରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପର୍ବ ହୁଏ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭା ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱାସ।